أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله الكرام، نحن معكم اليوم بعد أن تدرسنا معكم دروس في موضوع الصلاة والزكاة، فنحن اليوم معكم مع دور الأول الدروس 11. سنقوم بكم إن شاء الله مع الدروس 11 في موضوع الصلاة والزكاة. فنحمد الله ونشكره على نعمه كما هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنقول لكم عباد الله الكرام، نسلمكم تحية طيبة من عند الله عز وجل كما أمرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنحن في موضوع دروس 11 في موضوع الصلاة والزكاة. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا عباد الله الكرام قول الله عز وجل في القرآن الكريم، قرآن المصحف الكريم الذي نزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه آية الكريمة الذي قرأناه لكم هي في سورة الحشر، سورة الحشر الآية 9. فهذه آية الكريمة عباد الله الكرام، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتقه وننفق أموالنا ولا نظلم إخواننا في أكل ماله ولا درائمه ولا أخذ شيء من حقه. فهذا معنى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول في هذه الآية الكريمة: ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يؤتون أموالهم للفقراء والمحتاجين ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة في هذا المال يؤتونه للفقراء والمحتاجين. وهكذا عباد الله الكرام سنتبع دروسنا معكم في لغتين، اللغة العربية واللغة الجولة من غرب الأفريقية، ساحل أج والسنغال وغينيا وماليا وهلم جرا. ثم بعد ذلك سنتبع دروسنا باللغة الفرنسية إن شاء الله تعالى كما كنا نفعل معكم مدة بداية. فلله التوفيق لما يحب ويرضى. أيوة، نبني سلامات شمانا مسمو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فولي سنما باويه، فولي برك ما باويه، فولي مي نا براجيكا بوني فولي بلاجانيه. أيوة، أو فولي أردندون كفولي مي السلام عليكم ko alaka kishibe awma wa rahmatullahi ani alaka hinebe awma wa barakatuhu ani ala yɛrɛ ka baraka bɛ aw ma. Ni foli ye foli ka salimani ye, ni y'a jaabi
ka sa dana ibe baraji bisba soro mi farani ka lamna ka taga se alabana o be baraji bisba soro ni baraji bisba ni be multiplier yani abe jidi ala fei kata se fo keme wolonvla kata se fo million yele la kata se dan yoro yele la dan yoro bi ghairi hisab ni ala yere ma jati abla mina ay wa foli baraka mani salama ka foli de anu sokoma o ye foli ye ko makeli bonjour o ye foli ye ko makeli good morning o ye foli anglais kana ko makeli good naben o ye foli ye alman kana kataka se kangbara uma ina fo fonyana sen fo kana kan sokoma fo nurumuna ani tele kataka se kangbara uma kaminu ni ala tra ka kaminu dan ka annen kumbla kan ka foli wala aywa o foli baraka ma minu beniye mbane sramana chemau aywa abmika sana belajaniye ole be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunu arabu fe wa foko sabahul khair sabahun nur masahun nur masahul khair donc o yoka foli tuaye ina fo ama fo chomna julaka na kan sokoma an tere anula alma ko good naben good afternoon alma kaula good morning to angle kana fo nyana san fo kana fo nuruguna katrase libero moshikana aywa mbale salama o kan ka chakatrai aywa o sefe foli mi kafsa no belaje ni olbe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni alamna baraji bisba biye mi ya fo baraji bisba bale fanani katrase dana dan million yi foli don ndo ni olu kebe ko ma be baraji kelengelen soro abe baraji kelengelen ye ko ma like mais foli mi ye bateau ye ole ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o se fe bani sama o ambe ala tano ka ala barkala ka ala konman lo ka ala fu an kuma ke kanda bagaye ala le an kanda ni ala ye mami kanda fili bagato la ala kranto anye fili aywa ni ala fana ka mami fili fana ni kanda bagato la ala kranto anye fili ala an kanda aywa ambe ala barakala ka ala konmalo ka ala fu aka konma ke la nan ye ka anke sramaye ka sura an kuma lo ka me ke sramaye ni kla sramaye o enema belebele le ka bo ala ka masaya kono ala te be kla sramaye de ni kon kla sramaye tuna jali ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako aw kana mo kafriya mo min ko la ilaha illallah ni mo nga fo la ilaha illallah ka ba ki kana kafriya aywa ko aw fanan kana sel kala aw fanan kafriya ma mi nabe sel ko ni kana kafriya abisa ka ko kolon ke adama de be ko kolon ke bebe fili mais ko fili bagato be ka nyuma ole mi ki kofle ka sel ko ka ba ka fili la sinon bebe fili de ali kira don ila fili la mais anu le ka fili ka gbele no lu tai sabo olu ka fili dobe o fe anu ma kandaya ni walandaye tarosie ani konogbeya ani wajibi kali olu ka fili be an mawoye ma an ka fili e jurumu ne de ni kofle ka dabla ala be yafaima an ni jurumu kala kon kokoji kanga ala kira kote kokoji be kanga mboni kanga jimboni an ni jurumu chala ko bo ni ma sakoni ni tele ma bo tele bena ka be tele bola ma damano make ni ko asafullah ala bi yafa mais kana se ga nyo barakatu ni jurumu kala kon kuru dunya kuru belajeni ma damani tele ma bo tele bena ka be tele bola ma damani masa ay wani ka asafullah ke ka tubi ala bi yafa ima ala le ko korona kono ka o kana jigitige ale ala ka nema la taqnutu min rahmatillah ya ibadi konga jon mau la taqnatu min rahmatillah aw kana aw jigitike ala kan nimala inna allaha kuya loko ala de
yaghfiru dhunuba jami'a ko be ya fa jurumu bela jannema do aywa wa anibu ila rabbikum kay tubi kataka awti alama ay tubi kataka alama ay fa dalini ni alafe innahu kusabu ala huwal ghafurur rahim ala be ya fa jurumu masai jurumu nabila ni kon ka fo astaghfirullah ka tubi alama ka fo allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ambam so aisha ko sungalo senfe ko duawu mi ala kira kuma ke sungalo tretan labani sungalo ere kono ka cheya ko me allahumma konti ala innaka afuwun karim ile be koto baga belebele ka koto moye jurmuna de kule ala lebo o belebele tuhibbul afwa koto le kaji alaye ka koto mogola ka mogo yafa ka koto mogo ye ko ile ala o le kaji ile alaye tuhibbul afwa ka koto mogo jurumula ka ya mogo jurumu ye ka cha ka koto ye ala ko ala kira ko salam ko ala lebe o kanu bayi fa afu anni ala yafa anma koto anye an jurumula aisha ko ala kira ko molo fo ka cheya sungolo fe allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ka kuma ne foka ceya sungolola akma fotoni allahumma a'tik rikabana minan nar ala an kan horya ka bo tasma ka dolima sultan lamat mala jowu kun daw ala kira bolo na kuma jowu mi ke ka ceya katime allahumma a'tik rikabana minan nar sultan tumala sungolola ban tumala ko ala on kan horoya ka bo tasma ka dolima ni kan horoya ka bo tasma ka dolima o ye kuna jale ide o ko son ala ko suratu ali imran kono sura mu banbe bakara la aba fo o kono ko ale allah subhanahu wa ta'ala ma min be alla ya fadali allah ta'ala fe wal mustaghfirina bil ashar ma min be ya fadali ke ala fe du se bet mala so wada jona tuma fe o be wuli ka ya fadali allah ta'ala ka ya allah ta'ala ya fadali ke ka fo ala ya fa anjul muma ala koto anjul muye ala ya fa anjul muma astaghfirullah o bo fo ko cheya du se bet mala allah ta'ala ko ali ya ala bi ya fala ulu maulima mam be astaghfirullah kon ke shoot la ka tla ka ke du se bela ali tele re fe o be astaghfirullah ka cheya Allah ta'ala bi yafa olu mogonu julmuma do o sefe ni sura belebele minu ala ka o jigi korna ban kono akilla jigle be awma aba fo anyina fa man zuziha anin nari o suratu ali imran kono albi sura bana bakara la asura aya blaban fanlay korna me korna karan ka passe aya lawan tumala nyafe parce que aya bi aya keme flali bakra bi aya keme fla ani aya bishegi ani aya woro ali imran bi aya keme fla donc ni ba karan bi tra nyafe bre fo aya keme ani aya bishegi ni aya bishegi donna bi tra soro allah taala ba fuma faman zuhizi ani nari koni ale alaka mam prokoto ka bo tasma ka dolima wa udkhila al jannata kila do arjina kono fakadi faza kuile le kuna jala ile lebe kuna ja jon yere ala kan kanda ka an kuna ja kan horoya ka bo jahannama duma ala mokela amina amin o sen fen ban salama wona chema an ban ko ala tanula ka ala barka la kala ko nyalo masami nalle ka dani ke ni ala le ka dani ke ale ala le ka bato an kan ka ala le bato o ma kan afen bare bato ala ko aywa nan lan bala ko ale ala le ka dani ke nan don lan bala ko an ka ala le bato do donc fin sharia ye la loi ye amaka ngaji mo ko berema aka ngaji ala ma ala kan la loi ke sabo anu adama don ame loi ke ame sharia sigi fili bala na ma foko amabe ama foko ako anyina na doko walma ame nyogo bugo député be nyogo bugo assemblée la ka nyogo bugo ni charge ou ya ka nyogo bugo ka nyogo ban nyogo faaw neni ka loi sigi wote loi de we kafri ya loi le ko to route o yo joka loi le
Ketigi sigi shetana be do cela ki yere yere ma ki ke o doye ka akili jugu joma wo o loi voter ale quand sera ma ya fait muso kana ijabu do muso kana o yere tugu akana sele wele tuni misilla be mo tuna ni touristu nana aywa abula suno chance sele wele boloma o hakili kutan nunu shetana na do assemblée nationale la ka joma na ka o hakili jugu joma assemblée la o betla ko aju o hakili jugu ta ko ben adamadon ka loi tay ni ka fsani ala ka loi o ko son ni lan bala ko ala le ka dani ke ya loko ala ko ale le be bato ima kama fengbere bato ki iteng ban fengbere ala ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko na ya soro mo ko me mo nyamaria ko abitem be magbere ka kuma fo muso nyina o yo tenwu be o chawye ko na ya soro de do ko ye muso bi che bato ka kana bato bere la mais kata se tembe ma o te ben sharia kono wala ma kata se ali birli yere ma ina fo an bamso ba kala folo la togomna ki biri ki sonzori ko jugu tere mais kana dama teme fo kata se bato kata ke bato yi ka che bonya wajibi le fo mais kata ke ko ni chere ba fo musuma ko na ma kumbiri banka jijale ma wala na ma sonzori ka jijale ma o tuma na akale doya o tew chanye o yew yayi majigili ala ko kan majig nyoye ala le ko te korona ko kan majig nyoye aywa majigi koroye ku ye che bunya ma fo ko bitaka sujudu baye ou bien katra a kenya do ma ko chere ba fo ko no ko ni kata ke la loi a musoka ko na musuma kumbiri ban na musuma sonzori ka illa koro ko ate amaka ale bato feye o yayi muso yi majigi a chaye chere fana yi majigi fana muso fana ni amenyo ko bunyale ala le kote chabe muso bunya muso che bunya difference fo etan non che fo muso yani che ya hakam me muso bolo o hakal kelen be che bolo ala le ko fo korona kono fen kelen ka che ni muso bo non la olbe haidai ani wololi tele binani na muso jigila be wolo joli mi ke ani abito ka kala bo mnu ke olba ka bateau nagashi jaw be bateau ke ka dafa san kono mais muso be bateau ke ka nagashi parce que muna haida bo o bali o ma den wolo bo bali o don to kala mo gore o kala ele cheli donc ay hine muso la ay muso bunya muso fana ba bunya jaka barate muso bugoye bolokuru jigi tege ka tege la muso nyaka ala kala ko mi muso bo kia bo ki kana anyada gbashi ire kana blessed de ko ni ba bugo ni ma nya bugo ko kia bugo ni funjigi ambe ka loko funjigi ta be musoro ta ka muso bugo o to bugo de kan ni ma nya muso bugo ko ku ya bugo ni funjigi be ya bugo ni musoro yi me kana nya da bugo ire fana kana blessé donc ko be jikana bugo iba baga le o se en fe mbani salama o chema musuma wo ambe ala barka la ka ala ko malo aywa masami ka andan kan ke sramai o la loi mbeniye o ala le be loi ke ama kan ka loi ji ma gbere ma fo ala ko o ban ko fe me ambani ma srama o fo ambani ma musuma o fo minu go be an ka darsu lamina o ba kala o yere le ni ka lame yere le aywa amala wuli to ngini kama ni yere ira kama ala yere jatka kama to na me saka an yere ni ambado bo nogola o la do arjina kono mbana srama o jula ko ni bi fanno ko la ikala nyinte tere ko belie ikala nye fanno ko le mais evito fanno ko la ibi tere fla ya gbela o ko ye anu me la dil kan jila ka wajibi kan jawma an ka la nye ka kuma na aw ye ka dofo aw nyina ka aw blasra la mais avec ça fana ni ka anu fana ni senya anu ko minu be ala ka fo aw nyina sabu ala le ko korona kono ko la tuzaku wala tuzaku anfusakum aw kana ayere kun la senya ka fo kile be strani bela ele be strana ala nyani bela janiye kile be ala stran jon yere ki yere kun senya ala ka kunu kele kaya to mo ya fo ki be stra ala nya aya to mo ya fo ko karisa be stra ala nya e karisa be ta misilla de e karisa be sundu mais ele ma kan ka yira mo la to nyini bolma ko ele be stra ala nya sabu ala sra baga ala koko huwa a'lam man ittaqa ko mam misra ala nya aw chela
ko ali ala le ko lo o ko ile le malo ko be sira ala nyaw sabu ala kila ko sallam ko na so an ko be sira ala nya na me misiri kono am be sella misiri kono am be sira ala nya to ko la misiri kono ko na so o ala sira kelen ko be bola na ye kenema ko mele ko me jigi kana an fo o tek an tegela nya so ala sira be ka an bolo misiri la même sella ni o ala sira kelen na ban bolo na bola na kenema ka bo misiri la ko na so o chanye ko mele ko me jigi kana an fo tegela o ko be ji ni be misiri kono be sira la nya sabu ebe misiri kono ni na botonon pe ala sira be dreke boka black do o sen fe mo shite sira ala nya katime ala kila muhammad ka sallallahu alaihi wasallam do ala ko aw kan ayira kun sanya ale ala le ka malo mam ka seni aw chena mam be sira ala nya ale ala le ko lo wot mana do balen salamaw an kala nyine miye ka kuma na balen salama na musumaw ye ko lali o be ka sabu fane ka an fran la senya do bito fan no ko la e ka la nyinte tere ka gbaliye e ka la nyine fan no ko li mais bito fan no ko la i tere be senya donc balen salamaw amba aw fu aw ka tolo la me ko nyuma la aw ka tolo la me ko nyuma arabu kana aw ka tolo la me ko nyuma français kana aw ka tolo la me ko nyuma jula kana aywa an ka fo ambe ala tano amba la barkala solatu nema ni kishi ma nyine ala fe ayo jidi ciraba muhammadu mi ala ka ci kana dinya bela jani maka ke ay wa danfun be ka samantiye ambe ala fo kala ko malo ka salatu ke ciraba muhammadu ka na somo na ka sahaba nyumaw abubakar siddiq ni umar ni usman ni ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in sahaba bela jani ala ka ala jama ay wa amban salamaw ambe aw fo katlan ka fo nyana ko bi ambe na aw yenanga salatu wa zakati walanda mi an ka damina na uye an y'a kɛ kelen fila saba naani loru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan ayiwa an bɛ a tan ni kelen na bi ni aw ye n'anw sera ka lɔ yɔrɔ min na bi an b'o fɔ aw ɲɛna sabu wajibi kɛ kun tɛ ko ka mɔgɔw lasigi ka mɛn a laɲini ye min ye khairu kalama qalla wa dalla ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko barokan ɲuman bɛ ka barokan sɔn hɛrɛ ma baro bɛ ka baro sɔn hɛrɛ ma o ye baro le min kuntagala ma janya a ka mɔgɔw fana nafa c'est-à-dire que a kuntagala ma janya i ka kuma min fɔ mɔgɔw ko ka laɲini sɔrɔ a kɔnɔ o ka tagabolo sɔrɔ a kɔnɔ donc a laɲini tɛ kuma ba kɛ ye ko n da ka di kuma la ni bɛ se kuma la a laɲini ye ko a mɔgɔw dusukun sɔrɔ a ye se ka don mɔgɔw dusukun na ka mɔgɔw dusukun sɔrɔ o bɛ se ka nɔrɔ sɔrɔ dusukun na cogo min na ni nɔrɔ donna dusukun na a bɛ siran ala ɲɛ a laɲini b'o le ye a laɲini tɛ k'a fɔ ko karamɔgɔcɛ bɛ se kuma na dɛ a karan ne dɛ la asafurula a laɲini t'o ye ni mɔgɔ k'a fɔ dɔrɔn ko karamɔgɔcɛ karan na dɛ karamɔgɔcɛ bɛ se kuma na dɛ n'i ka laɲini b'o le ye ala b'a fɔ ko bɔn kiyamalon taga mɔgɔ dɔw fɛ mɔgɔ minnu i tun b'a a yɛrɛ la o la ko e bɛ se kuma la ko e karan ne o bɛ sara d'i ma ala taara ko ala kira ko sɔsalam k'a sɔrɔ sara t'o bolo ka d'i ma olu yɛrɛ b'o yɛrɛ ɲini na o tuma na bani silamɛw a laɲini ye min ye nɔrɔ ye se ka don mɔgɔ dusukun na ayiwa mɔgɔ ye se ka baara kɛ ni kumakan min an ye minnu fɔ o kosɔn ko khairu kalam ma qalla wa dalla barokan bɛɛ ka sɔn hɛrɛma ye barokan de ye min kuntagala ma janya mɛ a laɲini kɔni sabatila mɔgɔ ye laɲini sɔrɔ a la o tuma na an bɛ ni kɔnɔ aya min ye aw fɛ bi bani silamɛw o bɛ suratul hashir le kɔnɔ sura min bannen bɛ 400 min Allahu la o sura belebele min bɛ nin ye ayiwa ala tala bɛ ladilikan di an ma a kɔnɔ sɔrɔ zakati bɔ la saraka bɔ ni ɲuman kɛ ala tala ko amadu ni sura baba nin kɔnɔ a ko fattaqullaha bani silamɛw kan sira ala ɲa mastata'tum anw seko kɛla ala siranya ye yɔrɔ yɔrɔ an sira ala ɲa ko anw seko kɛla ala ye yɔrɔ yɔrɔ an sira ala ɲa wasma'u kan ye lamɛnni kɛ wa ati'u a ye labatoli kɛ wasma'u kɔrɔ bɛ di a ye lamɛnni kɛ ala kumakanw la ka ala kumakan lamɛn n'a ma kɛ ni mankan ye ko mɔgɔ dɔw bɛ misiri kɔnɔ ni wajibi bɛ kɛ olu la baara wɛrɛ t'olu la fo ka baro de kɛ ni alimami bɛ kutuba kɛra tuma min na olu ma baro kɔrɔ i bɛ sɔrɔ fo ka baro kɛ kutuba kɔrɔ ala kira dɔn ko n'i ye baro kɛ kutuba kɔrɔ dɔrɔn pe jumalon kila juma cana walima n'i yɛrɛ ko mɔgɔ dɔ ma ko karisa i je tais-toi
kila juma chana o mais ire ka tolon ke kolosi la ka ke bolo mala kolosi la ka tolon kala be montre la ko be portable la kila juma chana ala kila côté sallallahu alaihi wasallam ako man masa hasra fa qalaqa mo ne ki bolo ma fe do la tolon ga bolo ma kila juma chana otmana ala ko wasma'u kan la menike wa ati'u kan la batolike ala kira be kuma kan kuma ga fanyina anye ala batu man yuti'i rasula faqad ata'a Allah kone mo min ka ala kira la kana batu ika ala le kana batu wa man ya'su rasul ni mo min ka ala kira fanani soso faqad asa Allah ika ala le so otmana ni Quran ayan ko wa ati'u ay la batolike aka almamula no kuma kan fanyina ni ala tali be ayo kana batu mais ni ala ta koninte aya mina ka bushi danala akana son ayo kuma kan ta ko kuma kan fili danala imam malik côté ko nye kuma fanyina na kuma kan ni ala kirata bena ani ala ta bena aya ta ka baraka ne mais ni kuma kan do fanyina kuma kan mina bolani ren ni kunna na ma beni ala ni kirata ye aya ta ka dana bugona ye ko ye ayo kuma kan toyi donc wa ati'u ay la batolike ala kirala ani alala aye la batolike akalon mako fanala wa anfiqu ko nafaqatu be aw bolo ayo bo aye nafaqatu bo aye hina miskina wala yatmadun la aye hina friyato la aye hina fretanu la dese bagato aye hina wala wa anfiqu ay nafoloji khairan li anfusikum ko le be heraye aw ninkuma kiamalon ole be heraye aw ni kuma dunya ni kono ka bo fantani nogola ole be heraye dunya ni kono ay waka aw tanga bala woni fitna uma khairan li anfusikum ole be heraye aw fanan ma kaburu kono ako wa man yuka shuha nafsi koni mami ki inni kun la tanga ka bo ibade kana fulo dumma ole be shuha nafsi mami ni ki ni kun tanga ka bo ibade tonyanima ibaden tonyanima kaka na folo mla ka dom kaka herem na ka dom kaka lu boshabolo ka muso boshabolo kaka fe na ba bolo ni here fe ne be ika tonyo ka mna bolo ala tala ko wa man yukashu nafsi ni mami ire kun tanga ka bo ibaden kana folo haramu dumma fa ulaika humul muflihun ko olum mawle be maye mami nugo no lu kala kuna jidonye ikala kuna jidonye aywa ni mami aywa ika na folotiya ima abali kana foloji fantauma ima na folotiya ima abali ka hina miskina wala aywa elle ki yere kun tanga yere kun tonyoma iki yere kun tanga yere kun tonyoma ala tala ko fa ulaika humul muflihun ki kala maye mawchala maminu kuna jala otmana banin slamaw Allah taala be ni kuna aya mfanyina kuna aya baraka male ben yete kuna aya mi ni afle baraka bala here bala kuma chama ba fanan kono banin slamaw chama musumaw aywa banin slamaw chama musumaw Allah taala na fo kuna kuma labana ko in tukridullah qardan hasana ni mam ye jurudo alala jurudo ko nyumala yudha'ifuhu Allah lakum ko ale ala bena do jidi ika juruni saralika wa yaghfir lakum abiya fa aw jurmuma wallahu shakurun halim ko ala le masaye masam me ko malo fuli masaye halim ala le be hine masaye ala ko kanoko ala ka ko kanoko ala ko shima bale aw ne ka ko ka bale ay wa balen salama wonu ko na aya brakma mbeniye ni ko aya ka janko sbe aya tige aw nya tige ka fa aw nya le no ta aka janko sbe ay wa amina ni ko aya ni wala na awye an ka se ko de mayara la ni ala ka min no ya awye aka foni la ay wa balen salama ke mana musumawu ko na aya mbe mulu fa aw nya na mana minna madina kaw ani makan kaw ka nyogo soro madina o kora ye makan kafuru ye sramaw gben ka bo makan katra madina minge aywa ni kono aya ni be ni kuma ndo fo awnyina akuna aya ni kuma chama ba kono ko sonya fo nyango ali aya ka jamme ame anseko fo awnyina alors tala ya fo ni kono aya ni kono ko walezina tabawu dara wal iman ko maminu ki sigi
aywa so kono so mi ni aye so barakama ye ani limanya so fanani ye min kablihim ka kon aywa makankaw ka nalinya madinakaw olu simme madina ni ala saranya ye aywa olu ka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam la do aywa madina ka madina ke sirama jamana ye kaci rasulma sallallahu alaihi wasallam ka tlantuni madina fana ni yorote ala kira kote ko ala ko goro wo ko limanya be madina yoroshite ko ni dola kono ni limanya te donc mana alors tala be fola madina kawlema ni kono ayan be madina kaw mangotu le fola ale mam nta makan wa foko manka ni madina tekele ko hina be madina ka makanka an badi ma hejikla utra hejila ana badi muso utra hejila min ka la koroshini ke o koko madina ni makan ko ya grande différence hina be makan madina kawla ka makan ka otmana ala tala be fola ko wala zina tabawu dar wal iman ko mam nungun sigila aywa limanya sokono min kablihim ka kon makan kan yena ka ko muhajirina bina muhajirina ko beji minu bola ka hijra ke ka bo makan kana madina o ko gbeminge ka torya lo ka minge aywa o sere ka dore fana faga ko kana fulota aywa ala tala ko yo bo ka ta madina karasi otuma ala tala ko ulum ma minu sigla ka kon muhajirina kan nalinya madina kono ko yuhibuna man hajara ilayhim oye ulu makankaw kan madina kan nun kan makankaw kan o mo ye o re mo lo mais ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam la dola o bolo madina ka jamana takaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani sama ma donc minu tramana ka bo o sena souvalier kawa nyome kawa kana sevo madina minge ko madina kan nun yuhibbuna man hajara ilayhim oka mo kanu mo minungu nana o fe madina hijra boluma wala yajiduna fi sudurihim hajatan ko ote aywa hasidiya foi soro oduzukuna kataka mankanu kanu bonya oduzukuna oka alansana oka limanya salamaya jakojugo oye aywa ko hasidia foite madina ka uzukuna katra nunugo mo numa mi makanka wi ala tala ko wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu oyena folo minungu takaji madina ka numa sabu ala kira ko sallam ko madina ka chema ani makanka chema ko oyo ka heret lan nyola ko sete madina makanka miye aye hine sete makanka miye madina ka kle hine ala aywa muso fanani mi madina ka muso ye oye hine makanka muso la minu bola makanka na sete oye do otmana makanka nu minu mbo muso boshilo bolo minu ka na folo boshilo bolo minu ka so boshilo bolo onana fantan bolo ma madina ka chekelma wuli ko ko ne be eleta mbalmanche maganga nga na folo ye ni million krenye matlan fla me million me wa keme jima me wa kemeta ame débrouiller doro afoko so fla bene bolo nga so kele majima me so kele ta doro ko muso fla bolo me nga muso kele furusa ka fu kele jima madina ka ko ke maganga oye bana salamo limanya bunya ko son ani alansara bunya ko son madina ka duskuna oye kanu mita la anyashi oye kanu mita ka nyashi manga ma ala bolo flanya ko ngakon donc on sera kan kan hina nyongo la tali ni Burkina be na kana Côte d'Ivoire seto ye oko ben garibe anu Côte d'Ivoire kan hina odola malien frani no bola kana Côte d'Ivoire ko seto ye ko garibe anu Ivoirien kan hina malien wala abo nyakene fana mani Ivoirien frani bola kata Mali la ou kata Burkina ou kata Sénégal ou kata la Guinée ni guerre kon be toria boka no na trompe alugu onana alugu mu fe alu kan hina wala amakan oke lona ye na fama kan fa chokumna étranger ka ke fitna ya aka jamana kono ka guerre tout temps wuli an nyongo cela o te sara maya do ye an kan hina nyongo lali an kan hina sama kan hina nyongo la ni exemple le ala ba fala nyina ko mangan kan nu o borano ka fantan ye makan muso bosle bolo o ka lu bosle bolo o ka commerce o chana bolo madina kan nana o ka here ta atlan no ye
a b'a fɔ ele maganka na ne fɛ so fila min bolo n bɛ so kelen d'i ma i bɛ so kelen ta muso fila min bolo n bɛ muso kelen furu sa i bɛ kelen ta n ka nafolo bɛ miliyɔn fila n bɛ miliyɔn kelen d'i ma n bɛ miliyɔn kelen ta olu madinaka ni k'olu kɛ n ba ne silamɛw ala taala k'o ladon ko o bɛɛ kɔfɛ hali hasidiya fitinin tɛ o dusukun na ka taga magankaw ma a ko di wa yusiruna ala anfusihim ko ni maganka ninnu ani madinaka ninnu ko madinaka ninnu bannen kɔ ka nafolo tala ka ji magankaw ma n'u ka so n'u ka muso ta ka jo ma tuma min na nin ko olu ma tɔɔrɔya foyi sɔrɔ k'a fɔ ko bɛ nimisa ka nimisa k'a fɔ ko munna n kan ka nafolo ji nin ma munna n kan ka muso ji ma munna n kan ka wari ji nin ma wa yusiruna ala anfusihim ko o bɛ o yɛrɛkun jɛn fɛn na fɛn min ka ji o yɛrɛkun ye k'o ta k'o ji o balima sirama maganka ma kɔngɔ b'ale la wari a b'a ka dumuni ta k'a ji maganka ma gbɛlɛya b'a la a b'a ka gbɛlɛya ta k'o bila kɛrɛfɛ la ka a ka hɛrɛ ta k'o ji maganka ma ala ko wala o kana bihim khasasa ko hali n'a sɔrɔ ko tɔɔrɔya b'a kan n'a sɔrɔ ko gbɛlɛya b'a kan a bɛ gbɛlɛya nin ladogo k'a dogo k'a yira madinaka maganka la ko tɔɔrɔya t'ale kan k'a sɔrɔ tɔɔrɔya b'a kan a b'a yɛrɛ jɛn k'a ji a bali sama cɛ maganka ma ala ko man yukashu nafsihi ni maa min k'i yɛrɛ kun tanga k'a bɔ nafolo ka minɛli ma k'i t'a ji i baden ma k'i tɛ hinɛ i baden la ni maa min k'i yɛrɛkun tanga ka bɔ o baara jugu suya ma ala ko ile de bɛ mɔgɔ kunna ji ye donc lɔnnibagaw ko la de ko wa man yukashu nafsihi wa man yu'tihi amwalahum lilfuqara wal muhtajin maa minnu k'i ka nafolo ta ka ji fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma k'i ni tanga ka bɔ ayiwa jahanama don ma e k'i ni tanga ka bɔ i yɛrɛkun tɔɲɔ ma e k'i ni tanga ka bɔ i baden tɔɲɔli ma ko le bɛ wa man yukashu nafsihi ye fa ulaika olu maa ninnu humul muflihun olu kɛra maa kunna jiw ye n ba ne silamɛw ayiwa an balima silamɛ cɛman n'a musomanw kuranna aya bɛ jigin kuranna kɔnɔ asbabu nuzul de b'a la arabu ko asbabu nuzul yani sababu lezi unzila ou bien sababu lezi anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala hazi aya ayu sabab bi ayi sababin unzilat hazi aya sababu jumale Allah ta'ala ka kuranna aya ni lajigi ayiwa arabu b'a fɔ ko asbabu nuzul ko kuranna ni aya ni jigi sababu ya o kuranna aya ni jigi sababu ya dɔ an bɛna dɔ fɔ aw ɲɛna a kumakan dɔ la nin ye hadisa jan dɔ ye an b'a fɔ arabukan na fɔlɔ da fɔ dulakan na ko hadasana abu kurayb qala sana ibn fadil an abihi an abi hazim an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نومي الصبية وطفئي المصابيح وأريه بأنك تأكلين معه وأتركيه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أيوة بعد السلام عليكم أنا مسلم أمين فاوينا ربكنا أفاوينا جلكنا sabacha dole be ko Abu Kurayb ni hadisa ni kuma kan min nama ame kuma kan fulanya ni Abu Kurayb be kuma kan fanya aywa sana Abu Fudail ale ko kamina afachema kamina Abi Hazim ma di kuma kan min nama na mate of ko shan hadis rabkana ko silsilatul hadis hadisa na tagabulo muka mam ya fo ka kana se Abi Hurayra tama an bɛɛ lajɛlen ka cɛ n tɔgɔ mɛn a tɔgɔ yɛrɛ de ko Abdurrahman bin Sakhur aywa jakumanu ka ja ye tellement
ay jakmanu kanu ala kira sallam o ya to la ko Abi Huraira o ya ko Abi Huraira ko jakmani fache sabu ale titoni ak me jakmu lamu jakma ko ngajay aywa ale Abi Huraira saba uchela mate mika hadisa bokut maka aywa ale be kuma kan fulanyana ako kala ko jaa rajulun ila nabi ko chedo na ala kira Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ye ala lonaya kala do falam yakun indahu ma yudaifu olon to la fente Muhammadu bolo ala kira Muhammadu bolo nabe mola do ni miye nabe se ka lona la do ni miye nabe se ka lona kumbe ni miye faqala ala kira ki wuli ki lo ayafo ala kira yere Muhammad sallam ala rajulun yudifu hada ko mate sura aw chela mambe cheni na doa khaira sabu ali ala kira sitale ka lunana do bale ala kira Muhammadu ka bayo aya ira saba wala salama wala ko mote sura aw la chekel de sura aw la chekel misaka cheni na doa rahimahullah ala yihne amotola ala yihne motola mo minan baraton ke o kala minge fakama rajulun min al-ansar ko madina ka chedo wuli ki do o so kuma kam fanyina aw nyina sansan ngo madina ka wo ngo kurna ayan jila madina ka wulika sabu manganga min ngo bola mankan kana o hinna wula do kuma kale be asere ko la tukuni ya ako ola ko chedo wuli ki lo ka bo ansor ka wula ansor ko ye madina ka do wuli ki lo cheto ni ke o ba wula ko Abu Talha beka to me ale le wuli kilo ale madina kale fantola ka bihi aye chemina lona cheni ayamina ila rahili kata akasukono fakala librati ayafa musonyina ko cheni lona cheni ni ala kira Muhammad ka lona ne yede croyez c'est pas n'importe quel lona. C'est pas l'autre n'importe quel étranger. Donc, l'on a consenté Mohamedou Baka, l'on a dit Alaka Kira Baka Mohamed sallam au cas l'on a les donc, il y a Bounya, il y a Famousou, il y a Bounya. À quoi Demsenou la sonoro, ni lampa menane, il y a lampa befra, Saboula, Demsenou kana Tcheka, l'on a chan, lampa ou yelen kana Tcheka sonoro fanan chan. Otumana nibe Dominique iya ira chela ko cheni ko Dominique bi ife ko atokomi au deseni ni atokomi an Dominique min bla en fait kono aya ke an damale kama abe an damale bola donc iya ke komi Dominique acha komi ibe Dominique ani chei iye Dominique to che bolo ay Dominique iba ke ni lampa fala na Dominique atmamna ibe to ki bolo la tara nan kono cheba avec chanyina komi ibe Dominique la kasoro ite foi domna o koro beji Dominique ni belajenen to ala klaka lona cheye ikana domde ya semblant ke ka ke komi ibe Dominique la kasoro ite Dominique la musoni fa fa'alat musoni akke tumna akeya fo o kala mingi nompe Allah taala ye kurna aya barakaman jigi ni somo ni ka Abu Talha na muso o ye baragma ba min kenye ala ye kurna aya jigi olu koson anu do kurna aya jumale jigila anu ka nam ta fsani ni sahaba nuye nam ta ko ke ala krama ko min ke nam ta ko ke ni o sahaba ma ko min ke anti ko danya shima ala ko kurna kono ko radiyallahu anhum wa radu anhum ko ne ala janawma o fana jana ni fana ma ni ala jana ma ba ko be ardina kono shika fo itala o tumana kurna aya jigila nuka ala ko oman yukashu hanafsi fa ulaika hum muflihun dafa wa yusiruna ala anfusihim obo o yere kunje o ka dominina ka ji magberema wala o kena bimi khasoso ana soro o makunya le kimbala ana soro ko gbele aboka ana soro ko kongo fo fa obo ka domini ni jen ka ji magberema ko le salama yere yere ay wa bala salama chemana musumawu kuna ayani amna danna ya inshallah taala kana se Allah taala ko la ko mam yo ke kle ma kuna njie ako naye jurudo ala la jurudo ko mala aywa ko ale ala be dofra aw ka juru ni saralika aywa ni bas na ala wasara mam na ba jiri milliard la kajima wa yaghfir lakum wa tlanka ya fa juru muma
wallahu shakur ko ale ala le masay masam kan ka fo masam min kan ka fo aka ko ma kenni nan kan ka ala mi fo wole be alay fa alay masaf fo ni kala baliye sigatul mubalagha rabu ko sigatul mubalagha ka fo ka bunya ko alay fo ni kala baliye halimun ala be ko no ya baga baliye ala ko kanogo ay wan bari sama ci mana musumawu amina danya bita darsu tanikilna amina dan yorone inshallah taala ni ala taala ka wakati bera no yayi inshallah taala amina temani atoye darsu tan ani flanay ala sala ka min no yayi wala ni folila wolo benye manyina ala taala fe ala me ko mana fanya ko ma ana baraka nyuma barako ko nyuma ka jinde ni awma ala mo kala ala kana enfant sarala ala kana enfant barakila wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseera wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.